mga karyat, so for today's video is atong istoryahan ang step-by-step strategy to reach the 1,000 subscribers. Yes na yes. So atong istoryahan usa bang mga steps natong buhaton para makuha nato ning 1,000 subscribers. So ang first 1,000 subscribers nimo mga kaayat ang pinaka big step na imong buhaton para mag-grow ka diri sa ato ang YouTube. So if bago pa lang ka sa akong channel, please don't forget to like, share, and subscribe this channel, and don't forget to hit the notification bell para mas updated ka sa ato ang mga videos. First step mga kaayat is you have to define your niche. Yes, niche. Dapat kabalo ka unsang imuhang niche. So it's more on entertainment, beauty, or unboxing, or whatever. No? So dapat kabalo ka unsang imuhang gustong topic. So it could be something na imuhang passion, imuhang gusto, di ba? Asa ka hawd. Siyempre, kung asa ka hawd mo, dyan ang imong ibaligya, mo na imong ipakita, mo na imong i-video, mo na imong i-content para tanawon ka sa imong mga viewers. So, number 1, define your niche. Second is, create a quality content and relatable videos. So, of course, magbuhat ito og mga videos, mga content nga makarelate and ma-inform ang atong mga viewers, no? So, mo dyan ang purpose. Kaya pag dili sila kahibalo, click lang nila ang YouTube. Okay, how to cook this one? What are the steps in doing this one? Kabalo na dayon sila. So you have to create quality content, and of course you have to consider the camera, no? Ang mga equipment nimo kailangan nimo na siya i-consider kay maski pag unsa ka nindot ng imong topic pero hanap ka sa ilang tanan-aw, dili klaro imong tingog, pangit ang quality sa imong video, dili gihapon na nila i-consider. Ikatulo is optimize your channel. So you have to complete your profile. Intro pa lang daan, first 10 seconds sa imong video, ma-hook dayon nimo ang imong mga viewers. Ikaapat is upload consistently. So you have to upload at least twice or thrice a week para mailhan ka sa imong mga viewers, sa imong mga followers na kani siya updated siya nagapost siya permanente. So pag consistent ka sa imong pag-upload og video, mas mailhan ka sa imong mga followers, subscribers, and so on. Ikalima is focus on quality over quantity. So, prioritize engaging, informative, and well-produced content. So, of course, you have to focus to the quality sa imong video na gina-upload. Kay maski pag unsa na kadagan imong video, kung wala siya quality, wala gihapon. 6 is use attention-grabbing title. So, dapat ang imong mga title sa imong mga videos is catchy siya. Dapat ma-hook dayon nimo ang mga subscribers nimo or mga tao. Like what I've said, use attention-grabbing titles. So, craft a descriptive keywords, niche titles para lang makuha nimo mga viewers, no? Titles pa lang, sige, kuha na, open na, click diretso. So, ana ang technique dira. 7 is add engaging thumbnail. So, if you observe no, daghan kay diri as a YouTube, ang nindot kaayo og kanang mga thumbnails para lang makuha or ma-hook nila ang ilahang mga viewers. So, create eye-catching relevant image or images sa inyong mga content. Number 8 is you have to promote to your social media ang imong mga content na gina-upload, no? Promotion. So, dapat natay social media integration nga mahitabo. I-share nimo ni or magkuha man lang kag maski pila ka seconds sa imong video, i-share nimo and then click this link para ma-open nila ang imong video. Number 9 is you have to collab to the other content creator para mas mailhan kanila. So for example, ikaw na kay 10,000 subscribers, ang pikas po na po 10,000 subscribers or 20,000 subscribers, then mag-collab mong duha para ang imuhang subscribers mahila niya, ang imuhang subscribers mahila pud na. Basta collab with your co-content creator. And the last one is you have to engage with your audience or respond to their comments. So if na gani comment dala sa inyong mga videos, you have to respond to them or maski mag-like man lang ka sa ilang mga comment, appreciate them, say thank you kay nag-engage sila sa imong video. So tips lang mga kaayat, number 1, stay consistent. Consistency ng jud is okay kay maski pagkaroon latsada kay kag-post din after 3 weeks nawala lang kag kalit. So, dapat consistent ka sa imong gina-upload na video. Second is be authentic, be real. Dapat dili ka magsigig pangupya sa mga content sa uban. And then, stay patient.
maabot ra gyud nimo ng 1,000 subscribers nimo, 10,000 subscribers nimo, or maybe 1 million subscribers nimo. So you have to be patiently waiting. And then ikaupat, engagement. Dapat makipag-engage pug ka sa imong mga viewers, sa imong mga subscribers, say thank you, and then respond to sa ilang mga comment. And then the last one, follow the guidelines as a content creator. No? So take note mga ka-aryat that success on your YouTube channel requires dedication, creativity, and perseverance. So focus building a loyal community and subscribers will follow. So thank you so much for watching mga ka-aryat. Wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa akong channel. Thank you, love lots!